فعلا دوستان عزیز رقابت ترسونوف و غفورجانوف رو با هم خواهیم دید. سهراب ترسونوف ورزشگری 21 ساله ازبکستانی از جهانگیر مجیدوف شکست خورده است در مسابقات قهرمانی نورسان جهان در مدت 55 ثانیه، ولی امروز او با همین مدت کوتاه وقت در دقیقه یکم ورزشگری تاجیکستانی را شکست داد، یعنی گدامت و غفور و با دور دویم را خط گرفت و این بار نیز کوشش میکند از اوچیمت تا لحظه های پایانی استفاده برد. هرچند از مربع اجرا کرد، اصول را تا قسمت بیرون تتمی رسانید ولی با مقصد موافق نبود. ترسونوف سهراب با جداگی سفید هست ورزشگر ازبکستانی و غفورجانوف بهرام ورزشگر تاجیکستان با جداگی کبود هست. لحظه های اولی کمیکات و اجرا شدن آن فنون جدا بر سود ورزشگر ازبکستانی بود. در ادامه رقابت تا جای سست‌تر به نظر می رسد عملکرد ورزشگر ازبکستانی و هجوم می گذارد ورزشگر ما و این گونه ایستادن ها باعث گرفتن شیدو خواهد گشت. یک استیبه مورد قپیدن و اجرا نکردن عمل کرده دو شیدو علاقه داور مرکز با این ورزشگران اشاره کرد. هر دو هم یک شیدو یک کارد زرد جزا دارند. از مربع خارج شدن ورزشگر ما باعث گرفتن شیدو می شود یا نه؟ بله، دومین شیدو را ورزشگر ما با سبب از مربع خارج شدنش گرفت. رقابت ادامه می کند. اکنون در تتمی دیگر در دور دوم نیز باز یک ورزشگر تاجیکستان در مقابل حریفش از ازبکستان غالبیت به دست آورد. رسول سعیدوف پیروز شد در مقابل حریف او. دور بعدی رقابت ها را خط گرفت و فعلا باز یک رقابت دیگری ورزشگران تاجیک را در مقابل حریفان و یک حرکت جذابی الوک از بیرون، الوک کناری با روش کاساتو گروما کوشی گروما و موفق نشد ورزشگر ازبکستانی و روش های دردناک با پای. این اصول لط دادن با پای اشی گرمی و اسی کامی علاقه یک وزری و بعد از چند ثانیه دیگر وزری دوم وسط ایپان را برای ورزشگر ازبکستان به ارمغان آورد. او به دور سیوم رقابت ها را خط گرفت. سهراب ترسونوف ورزشگر 21 ساله ازبکستانی به دور سیوم رقابت ها را خط گرفت. او غالب جفتی ساقویف و اوزدایف گلانی از ازبکستان را منتظر خواهد شد. واقعا در روش های کار در زمین یا همان نوز ورزشگر ازبکستانی هنر و استعداد خوب نشان داد و در مدت 20 ثانیه توانست که حریفش را به تخت کش اداره یا کنترل کند و غالبیت به دست بیارد و به دور بعدی را خط بگیرد. فعلا ورزشگری رستبار ازبکستانی با جداگی کبود از سمت راست تصویرهای ما است. ورزشگر ازبکستانی ورزشگری 22 ساله است گلانی اوزدایف با جداگی سفید. او در مقابل ساقویف کرامت الله ورزشگر تاجیکستان
ҳунарнамоӣ мекунад. Ва бубинем акнун ин варзишгари рӯставори ӯзбекистонӣ равишҳои фаниро чӣ гуна истифода мекунад. дар ҳамон лаҳзаи аввал ба равиши фани томои наге ё ҳамон партоб аз болои худ як фанди хуб таваҷҷӯҳ кард, вале муваффақ нашуд. дар муқобили ҳариф низ аз равишҳои дифоӣ кор гирифтани варзишгари мо Сақоев бисёр хуб аст ва аз равиши партобӣ Сеои Наге дифоъ мекунад ё на, тавонист воқеан дифоъ кунад, вале дар Сеои Наге варзишгари ӯзбекистонӣ хеле хубтар ба назар мерасад, ки техникаи хуб дорад дар усулҳои партобии нокаваза. Фарух Собиров довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ба варзишгари ӯзбекистонӣ бо сабаби як зайд доштан як шидо дод. аз назари кортҳои зарди ҷазо варзишгари ӯзбекистонӣ рӯ ба таназзул аст, вале ҳанӯз фурсат ҳаст. Набояд ин бартариро яъне пурра бар ҷониби варзишгари мо гуфт, чунки то анҷоми вақти асосӣ ё маъмулии қуввозмоӣ ҳанӯз фурсат хеле зиёд ҳаст. аз ҳамин хотир метавонад варзишгари муваффақ то усулҳои мавриди назарашро хубтар ва зеботар партоб кунад. яъне эҳтимол мавқеиятҳои зиёде ба вуҷуд биёянд ва осотогарӣ ва боз ҳам аз равиши томои наге кор гирифт варзишгари ӯзбекистонӣ, вале муваффақ нашуд. Оздаев дар томои наге муваффақ ба назар намерасад, чунки бар зидди ин ҳамла низ варзишгари мо як тактикаи хуб ва саривақтиро кор мегирад ва ба ҳамин тариқ варзишгари ӯзбекистон наметавонад аз он усуле ки дар мадди назар дорад аз он истифода кунад ва ба мақсуд бирасад. ва аз усули халоки канорӣ мехоҳад истифода кунад. бо ҳамон равиши маъмулии Кошигурума натавонист то инҷои кор. якуним дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ. ва мураббии варзишгари мо ишора мекунад ки партоби болои шонаро бояд истифода кунад варзишгари мо. он усул ё равиши дӯстдоштанӣ. суръати қуввозмоӣ то ҷое суст ба назар мерасад. дӯстони азиз, ва варзишгари ӯзбекистонӣ аст ки ба самти чап ва ба самти рост аз ипон Сеои Наге ки кор гирифт муваффақ нашуд ва фавран аз коучигари истифода кард ки муваффақ шуд. сонияҳои поёнӣ дақиқаҳои маъмулӣ ҳам пушти сар мегарданд. варзишгари ӯзбекистонӣ асли комиро мехоҳад ба кор барад, вале муваффақ намешавад. 42 сония барои ҷуброн кардани он вазаре ки варзишгари тоҷикистонӣ бар ҳарифаш тақдим кард метавонад ки аз он ҷуброн кунад. вале варзишгари ӯзбекистонӣ он ба таъбири мураббиёни мо захватро аввал мегирад ва фавран иҷро мекунад усулро, ба хотире ки ин ҳам як тактикаи хуб барои вақткушӣ ба шумор меравад ва ба ҳамин васила метавонад ки яъне ғолиби ин мусобиқа гардад. сонияҳои поёнӣ вақти асосӣ аст. варзишгари ӯзбекистонӣ пешсаф аст. вақткушӣ мекунад варзишгари ӯзбекистонӣ. ба
усулҳои воқеан бидуни ҳадаф таваҷҷӯҳ мекунад. акнун масофаро наздик мекунад варзишгари мо, варзишгари ӯзбекистонӣ ва як ҳаракати зебои зидди ҳамла вазари аз нигоҳи имтиёзҳои нокомил, яъне варзишгари мо натиҷаро баробар кард. бубинед, то лаҳзаҳои анҷоми қуввоозмоӣ сонияҳои ба шумор боқӣ монда буд ва варзишгари мо аз як зидди ҳамла кор гирифт ва тавонист ки муваффақ шавад. воқеан ин қуввоозмоӣ ба голден скор расид. дар 5 сонияи охири рақобат варзишгари мо сақоев аз як вазаре ки дода буд бар ҳарифаш аз он ҷуброн кард ва ба ҳамин тариқ бо натиҷаи баробар онҳо ба голден скор расиданд ё дақиқаҳои тиллоӣ. ин ҳам оғози дақиқаҳои тиллоӣ ва варзишгари бақуввату пурзур, воқеан пурзур аст. ипон сеоенаге дар 22 сонияи голден скор рақам хӯрд. аз сӯи варзишгари ӯзбекистонӣ ин равиши ҷаззобу диданӣ иҷро гардид ва ба ҳамин тариқ варзишгари ӯзбекистон ба марҳилаи сеюми рақобатҳо роҳ хат гирифт, ҷое ки дар муқобили ҳамватанаш Суҳроб Турсунов рақобат мекунад. агар наворҳои тадриҷӣ ин мусобиқаро ё ҳамин рақобати охирро тамошо кунем дӯстон, воқеан мебинем ки варзишгари ӯзбекистонӣ дар равишҳои партоби болои шона амалкарди зиёд дошт нисбат ба ҳарифаш ва ин боис ба он гардид ки ғолибият насиби ӯ бигардад. рақобати баъдӣ дар миёни варзишгарони вазнашон 81 килограмм миёни ду варзишгари тоҷикистонӣ сурат мегирад дӯстон. Назаров, Ҳақназар бо ҷудогии сафед аст. ӯ дар муқобили ҳарифаш Тоҳиров Бахтовар қарор дорад. як суръати фавқулодаи иҷро кардани фанунро дар ҳамин лаҳзаи аввал Тоҳиров нишон дод, вале дар айни баъзе аз ҷузъиёти техникии пой якам иштибоҳот сар зад аз ӯ, аз ин хотир натавонист ки то ба охир бирасонад усули мавриди назарашро. ба ҳар ҳол ҳанӯз фурсат доранд ин варзишгарон. бори дигар низ ташаббусро нахустин шуда ба даст мегирад варзишгаре бо ҷудогии кабуд Тоҳиров ва тавонист ки амалкарди хуб нишон бидиҳад. усулҳои хафа кардан ё буғӣ кардан ва усули ла додани даст, консетсу ваза, аз ин усул ҳам раҳо ёфт Тоҳиров. як мусобиқаи нафасгиреро пушти сар карданд ин варзишгарони тоҷик дар дақиқаи якуми қуввоозмоӣ. як рақобати хеле сахт доштанд воқеан. Назаров ҳам дар равишҳои кор дар замин, дар усулҳои дарднок низ моҳирона зоҳир шуд, вале ҳарифаш низ таслим нашуд. аз учи мата бенатиҷа истифода кард ин варзишгари бо ҷудогии сафед Назаров. Ҳақназар маротибаи дигар Сеоенаге ба мақсад мувофиқ шуд. воқеан агарчи дар ҷасти аввал муваффақ нашуд, бо якам фишор усули аввал иҷро шударо то охир расонид. вазари ба Назаров Ҳақназар ба роҳи марҳилаи сеюми рақобатҳоро ӯ пеш хоҳад гирифт ё на.
بعد از 2 دقیقه و 34 ثانیه معین خواهد شد. آیا حریف او توان عکس العمل، توان برابر کردن نتیجه را دارد یا نه، یا برتری را کلا دیگر میکند؟ حق نظر هم روش های مختلف را استفاده میکند. از اصول های پرتابی بالای شانه و روش های ضربه زنی گذشت. از اصول های لط دادن بسیار استفاده برد در همین رقابت، ولی پرتابی بالای شانه‌اش بسیار جذاب و دیدنی بود. موقعیت دارد او که به سمت چپ کار میکند، حریفی که به سمت راست دارد یکم با او مشکل ایجاد میکند، چون که سرعت بلندتر دارد و در عین رقابت تاکتیکش رو دیگر میکند در مقابل حریفش. این نیز واقعا ارزنده ستایش است. کمتر از 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است دوستان عزیز. همانطور که مشاهده کردیم ورزشگران جمهوری تاجیکستان بسیار هنر و استعداد خوب نشان داده در وزن تا 81 کیلوگرم و اگر همین گونه یعنی فنون گشتن جودو را تا لحظه های آخر به کار برند، امیدوار هستیم که در این روزی رقابت ها یعنی مدال طلا به ورزشگران تاجیک نصیب می‌گردد. و موفق شد و ضربه وسط ایپان قبل از انجام وقت اساسی در مدت 2 دقیقه و 43 ثانیه نظرف حق نظر توانست که غالبیت به دست بیارد و راه خود را هموار کند برای به مرحله سیوم رقابت ها راه خط گرفتن. امروز خیلی کوشش کرد و اون ضربات فنی را بسیار خوب به کار برد. پرتاب بالای شانه را نیست، کاتا گرومه را نیز بسیار جذاب استفاده کرد. به همین طریق و دوره سیوم را خط گرفت. پس از یک رقابت دیگر در بالای این تتمی دوره دوم رقابت ها را با هم خواهیم دید. دوره سیوم رقابت ها را و ورزشگرانی که در دور دوم در گروه ب رقابت میکنند، این هم رقابت آخری دور دوم هست دوستان و پس از این بعد دوره سیوم رقابت ها خواهیم پرداخت. یادآور میشیم که ایرج قادیروف با جودوگی سفید است و او در مقابل حریف ازبکستانیش ابراهیم آرتیقوف رقابت میکند. ورزشگر ازبکستانی با جودوگی کبود هست. این هم لحظه آغاز رقابت و هیچ نتیجه تا اینجا نیست. یک اصول ضربه آیی اشیعت با پای ادامه رقابت و یک سئوی نک پرتاب بالای شانه چندان موفق نبود. ورزشگر ما برای استحکام موقعیت دارد، اما این فشار محکم ورزشگر ازبکستانی به حد سخت است که احتمال می رود از این اصول رها یابد ورزشگر ازبکستان.
همین طریق نتوانست ورزشگری ما که از در کار در زمین از سکومی کار بگیرد. با سبب کمکاری با ورزشگر تاجیکستان قادیروف داور مرکز فاروق صابیروف شیدا داد و باز هم همون اصول ضربه‌ای اشیعت یکونیم دقیقه آزمایی پشت سر گردید. هیچ کدام از ورزشگران نتوانستند که تا اینجا از اصولهای پروا یک اصول ضربه‌ای یک اصول معمول بر پشت پا و وزری بر سود ورزشگر ما قادیروف توانست که نتیجه را از لحاظ امتیاز 1-0 کند. اگرچه سوریکومی اشی اصول ضربه‌ای با مورد داشت ورزشگر ازبکستان، ولی ضد حمله رو دیدیم که چگونه از سوی ورزشگر ما رقم بود. تیا دارد برای اجرای اما ایپون چی ایپون جذاب و دیدنی رو نشان داد ورزشگر ازبکستانی با همون روش هلوک از بین یا همون اوچیماتا و با یک وزری ورزشگر تاجیکستان با یک ایپون جذاب جواب گردانید. همین طریق قبل از انجام وقت اساسی در مدت 2 دقیقه و 34 ثانیه ورزشگر ازبکستانی اون فنون پرتابی اوچیماتا را برای حریفش کشید و غالب دور دوم گردید و به مرحله سوم رقابت‌ها راه گرفت. دور سوم رقابت‌ها آغاز شد دوستان عزیز. در دور سوم رقابت‌ها اکنون هنرنمایی باز 2 تن از ورزشگران با استعداد از لحاظ اجرای فنون جدا خیلی توسعه یافته را با هم تماشا میکنیم. امروز هم نکروز و هم رمیز در دورهای یکم و دوم خیلی خوب هنرنمایی کردند. حسنشایف رمیز با جداگی سفید است ورزشگری ولایت مختار کوهستان بدخشان و نکروز دولت قدموف با جداگی کبود است. امروز نکروز هم با اسیکامی و هم رمیز نیست با همین روش اسیکامی 2 حریف رو از صد راه برداشتند. واقعا از این برمی‌آید که ورزشگران ما در اصولهای کار در زمین نیز خیلی رشد یافته‌اند و در ادامه آزمایی ببینیم تا کدام درجه میتوانند که در مقابل همدیگر این 2 ورزشکار که از لحاظ یا نظر تکنیکی خیلی رشد کردن. ببینید اوچیماتا از سوی دولت قدموف اگرچه موفق نشد ولی اصول رو اجرا کرد و به همین طریق
рақобатро идома медиҳанд. даври сеюми рақобатҳо ва боз ҳам ҳалук аз байн ва як учиматаи зебо боиси гирифтани ва заре гардид. Давлат Қадамов тавонист натиҷаро бар суди худаш дар ҳамин лаҳзаҳо рақам бизанад. воқеан истеъдоди фавқулодае нишон дод дар айни иҷро кардани ҳамон зарработи фании учимата. бибинед, бори дигар низ ташаббусро нахустиншуда ба даст мегирад. дар айни иҷро кардани кумиката фавран усулро иҷро кардан, ин низ бартарии варзишгарро исбот мекунад. ин ҳам ба он мерасонад ки варзишгар воқеан омодагии ҷиддӣ гирифтааст ба рақобат ва аз лиҳози фанӣ ё техникӣ хеле рушд кардааст. маротибаи дигар низ аз усулҳо бибинед, аз масофаи дур низ ибтидо ин Давлат Қадамов буд ки иҷро кард як равиши фаниро, вале агарчи муваффақ нашуд, вале кӯшишаш хеле ба маврид буд. маротибаи дигар аз як остини ҳариф бо ду даст доштан ва як зидди ҳамла аз сӯи Асаншоев. ҳеҷ натиҷае набахшид. ба ҳар ҳол фурсат ҳаст то анҷоми дақиқаҳои маъмулӣ. томоенаге бубинед акнун дар фанди хоб ё партоб аз болои худ. агарчи дар равиши фани партоб аз болои худаш муваффақ нашуда бошад аз Давлат Қадамов, вале кӯшиш кард, аммо ин ба назар мерасад ки натиҷаро баробар кард ва зари Асаншоев натиҷаро баробар кард. дар баробари ин имкон дорад ки аз Асикоми идора кардани ҳариф ба тахтапушт кор бигирад, вале муваффақ нашуд. ба ҳар ҳол вазари ҷуброн шуд. акнун барои пирӯзӣ талош хоҳанд кард. Давлат Қадамов бошад имкони пирӯз баромаданро аз даст дод, вале як дақиқа бубинем чӣ гуна сипарӣ мегардад. Давлат Қадамов ҳам варзишгари ботаҷриба, вале учиматаи дуюм бар суди Асаншоев буд. Асаншоев ба даври баъдии рақобатҳо роҳ хат мегирад. ва марҳилаи чаҳори якниҳоӣ роҳ хат мегирад дӯстони азиз. варзишгаре ки бо ҷудогии сафед аст Асаншоев Рамиз, варзишгари вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, хеле хуш дурахшид. некрӯз Давлат Қадамов бошад, аз даври мусобиқот ҳазф шуд.
دوستان عزیز همانطور که مشاهده میکنیم اینو بر سبب اونه که نور باقی قربان مقیزاده و رقابت نبرآمد در مقابل حریفش سفربек مرادов. همین طریق سفربек مرادов بدون رقابت پیروزی به دست آورد و دوره 4-1 نهایی را ختم کرد، جایی که رمیز حسن شایف او را انتظار است. اکنون دوستان رقابت دو تن از ورزشگران ماهر ازبکستانی را با هم تماشا خواهیم کرد. در مرحله سیوم رقابت ها با جداگی صف تورسونوف سهراب است. اون ورزشگری که در مورد مشخصات او بارها به شما گفتم، او در مقابل اوزدایف قرار میگیرد. اوزدایف گلانی ورزشگری رستبار ازبکستان. این ورزشگران اگرچه شناخت خوبی دارند در مقابل همدیگر از چمپیونات ازبکستان، از رقابت‌های کلوب یا باشگاه‌های ازبکستان، ولی امروز برای به دست آوردن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو تلاش کرده ایستادند و کدام از آنها موفق خواهد شد وقت نشان می‌دهد. ولی سهراب در تاموی نگ در همان لحظه اول توجه کرد، فند خوب یا پرتاب از بالای خود موفق نشد. به هر حال دفاع خوبی داشت اوزدایف، به همین طریق آزمایی ادامه می‌یابد. لحظه های اولی رقابت ورزشگران ازبکستانی به نتیجه انجام رسید. در فرصت بعدی از قسمت بالای کیمانوی حریف چنگ زدن سهراب و دفاع یک طرفه حریف او اوزدایف باعث به آن گردید که سهراب رحیموف داور مرکز به اوزدایف کارت زرد جزا بدهد. همین ترتیب رقابت ادامه میکند. اکنون این ورزشگران ازبکستانی ببینید که هیچ کدام فرصت نمیدهد به حریفش و این موقعیت برای ورزشگر اوزدایف بود، ولی اوزدایف هم نتوانست همین لحظه آخر را خوب استفاده کند، اگرچه پرتابی بالای شانه بسیار با مورد بود. برای دیگر اکنون بر روش های هلاک از بین با سمت های گوناگون و با شکل های مختلف استفاده کردن فنون به نظر می رسد از هر دو جانب. و مته می گوید داور مرکز سهراب رحیموف رقابت ادامه می کند، احتمال در مورد دومین شید را قضاوت کند سهراب. با سبب کمکاری با هر دو ورزشگر کارت زرد جزا می‌دهد. از نظر آگاهی یا کارت‌های زرد 2-1 است بر سود تورسونوف سهراب. تورسونوف سهراب که از ورزشگران ما مخصوصا از جهانگیر مجیدوف شکست خورده است، بارها امروز درخشندگی نشان می‌دهد. اگر همین گونه یعنی عمل کردی جذاب داشته باشد، پس او رو احتمال تا مرحله فینالی تماشا کنید.
تموینگی برای سهراب نتوانست همین فندی خوب تموینگی رو استفاده کند. بحثی کمی میگذرد. روشی کار در زمین، کنترل حریف به تخت پشت موفق می شود یا نه خیلی نزدیک است، ولی مته امر من کردن قوزمایی از سوی داور مرکز. 52 ثانیه دیگر برای تغییری نتیجه قوزمایی در اینجا باقی مانده است، اما کسی از ورزشگران جرأت یک پرتابی جذاب رو نمی کند. از این برمی آید که اگرچه اصولهای پرتابی خوب دارند و به همین طریق سهراب ترسونوف اشاره میکند که حریفش یکم اشتباه داشت در عین گرفتن کمیکت. از همین لحاظ نگران بود تا جایی. شش ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. تورسونوف پیش صف است، از آن خاطر که یک آگاهی نسبت به حریفش کمتر دارد. ولی اوزدایف با سبب دو کارد زرد جزا داشتنش رو به تنزل است. ثانیه های پایانی وقت اساسی، یک اصول ضربه های پشتی پای در لحظه های پایانی به نتیجه از سوی تورسونوف اجرا شد. گلدن سکور دقیقه های طلایی. تورسونوف در رقابتی گذشته در دور دوم رقابت ها در 23 ثانیه گلدن سکوپ پیروزی به دست آورده بود. این بار از نظر زمانی وقت زیادتر می شود، اما آن استعداد یا آن هنر که سهراب تورسونوف در دور گذشته نشان داده بود اینجا نشان نداد. اگرچه با سه شیدوی حریف و خنسو کمک گرفتنش پیروز شد، ولی به هر حال پیروزی است. نگرانی اوزدایف هم به نظر می رسد، ولی از هموطنش شکست خورد. هیچ جای شک و شبهه نیست، هیچ جای تردید نیست، ولی تا جای غصه می خورد. به هر حال طعم تلخی باخت رو چشیدن برای ورزشگر خیلی سخت است. رقابت بعدی دور سیوم، این هم رقابت آخر است و پس از این به دور چهار یکنی‌های خواهیم گذشت. دوستان عزیز، فعلا نظروف حق نظر با جداگی سفید ورزشگر تاجیکستان در مقابل حریفش از ازبکستان آرتیقوف ابراهیم رقابت دارد. ورزشگر ما حق نظر نظروف دورهای گذشته رو واقعا با نشان دادن یک مهارت و استعداد فوق‌العاده پشت سر کرده بود. فعلا در مقابل حریفش از ازبکستان قرار دارد. حق نظر نظروف آزاد قربان مرادوف یک ورزشگر ازبکستانی را در دور اول مغلوب کرده بود. در دور دوم بر مقابل طاهروف بختاور غالب شد. اکنون در دور سیوم در صورت پیروزی، پس شانسی او برای به دست آوردن
медал зиёдтар хоҳад шуд, чунки аз чаҳор якниҳоӣ дар сурати бохт низ шанси дуюм пайдо мекунанд варзишгарон то баҳри ба даст овардани медал талош кунанд. вале имрӯз варзишгарон ҳама ба хотири муваффақ шудан ба болои татаме мебароянд ва ҳамон низ орзуи муваффақият мекунем. воқеан барои ҳама он варзишгароне ки дар машғулиятҳои дастаҷамӣ тамринӣ сахт тамрин карданд, ба ин мусобиқот омодагӣ гирифтанд ва бигузор варзишгари пурзур ғолиб шавад. варзишгари Ӯзбекистон бо як осотогари аз худ дарак дод дар ҳамин лаҳза, вале ин низ натиҷае набахшид, имтиёзе нагирифт. ба ҳар ҳол ҳанӯз фурсат зиёд ҳаст. варзишгари муваффақ ва аз лиҳози фанӣ тавсея ёфта метавонад аз учимата учигари истифода кунад. варзишгари мо низ дар баробари ҳарифаш ҳамон тавр ки ба назар мерасад ҳар аксуламал ва зидди ҳамлаи ба маврид дорад ва як учиматаи ҷаззоб. чӣ зебо иҷро шуд, аммо қисмати бадане ки барои имтиёз гузоштан яъне зарурат дошт то ба болои татаме бирасад, яъне ҳамон қисмат ба болои татами нарасид. бори дигар низ варзишгари мо ки ба самти чап кор мекунад бисёр мувофиқ ва мусоид аст иҷро кардани ҳамон усули мавриди назараш дар муқобили варзишгаре ки ба самти рост кор мекунад. суръати баландтар ҷуфти остини ҳариф дошт ва баъдан учимата бори дигар низ дар амал татбиқ нашуд. дар ин лаҳзаҳо варзишгари мо муваффақ буд. аҳсану офарин ба ҳунари варзишгари тоҷик, ба иҷро шудани фануни ҷудо. бахши техникӣ ин равишҳои партобиро бисёр хуб иҷро мекард Назаров ва ин боис ба он мегардад ки ӯ актив ё фаъол бошад. довари марказ дар мавриди камкории варзишгари Ӯзбекистон қазоват карданаш низ гумон мекунам айни муддао буд, чунки ҳудуди 3 дақиқа сипарӣ мешавад ки фақат варзишгари Ӯзбекистон дар ҳолати дифоъ аст. ин варзишгари мо аст ки усул иҷро мекунад ва зидди ҳамла ва зари дар лаҳзаҳои поёнӣ вақти асосӣ ва бори дигар низ кӯшиш мекунад. ин ҳам барои вақткушӣ сабаб хоҳад шуд. воқеан як ҷавони бо истеъдод ва пурқуввати тоҷикистониро тамошо мекунем. ҳақназар Назаров ки дар мусобиқаҳои гӯштини миллӣ ва чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо хеле дурахшандагӣ нишон медиҳад. имрӯз низ дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон кӯшиш дорад, аммо хушбахтона ҳамин амалкарди партобӣ як учиматаи ҷаззоб ҳам аз сӯи варзишгари Ӯзбекистон ки рақам хӯрд ба анҷом нарасид то ба охир, вагарна натиҷа баробар мешуд ва ҳамин гуна равиш ё ҳаракоти кор дар замин, як ҳаракати тактикӣ метавонад ки варзишгари моро бар пирӯзии навбатӣ наздик кунад ва ӯ ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ рохат бигирад. сонияҳои поёнии вақти асосӣ бигузор роҳи гурезро биҷӯяд ва бо дифоъҳое ки боиси гирифтани шидо ҳам бигарданд муваффақ шаванд. агарчи дар лаҳзаҳои поёнӣ эътимод ба пирӯзӣ дошт, вале як зидди ҳамлаи дигар барои ба тахтапушт афторидани ҳарифро кард. ҳамин тариқ ҳақназар Назаров ба марҳилаи чаҳор якниҳои рохат гирифт. пирӯзӣ муборак бошад. ӯ дар муқобили Суҳроб Турсунов, он варзишгари ӯзбекистонӣ ки
طی سال گذشته یعنی خیلی توسعه یافته است، رقابت خواهد کرد. حقنظر نظروف خیلی هنر و استعدادش قابل توصیف بود. در حقیقت با ضربات فنی جذاب و دیدنی پیروزی به دست آورد و به دور 4-1 نهایی راه گرفت. مرحله 4-1 نهایی رقابت ها آغاز بشود دوستان عزیز و ما هنرنمایی حسن شایف رو با هم خواهیم دید. حسن شایف در مقابل سفربک مرادوف، دو ورزشگر تاجیکستانی. رمیز حسن شایف با جداگی سفید است، سفربک مرادوف با جداگی کبود یا لباسای کبود. آغاز رقابت داور مرکز سهراب رحیموف. ورزشگرانی با استعداد و پرقوت هستند اینها و تماشا کنیم که کدام از اینها ضربات فنی رو خوبتر به کار میبرند. ببینید چگونه مرادوف سفربک در همان لحظه های اول رقابت رو میخواست نزدیک کند از مسافه نزدیک. رای گریز ندارد و ضد حمله ها رو از سوی حسن شایف میبینید. حسن شایف باشد اون ضد حمله ها رو بسیار خوب کار میگیرد. در تتم دویم پس از چند لحظه دیگر نیز مرحله رقابت های 4-1 نهایی شروع میگردد. ورزشگرانی که یک رقابتی با هم نزدیک و سخت رو به نمایش میگذارند. جودو امروز در کشور صاحب استقلال تاجیکستان خیلی رشد و توسعه یافته است. این هم واقعا و یک رقابت نزدیک او را نگه در مد و توانست این ایپان است. ببینید چگونه فوساتو گاکی رقم خود دوستان عزیز و احسن با این استعداد استادانه سفربک مرادوف اکنون غالبیت به دست آورد. راه مبارزه را در مرحله بعدی رقابت ها ادامه خواهد داد. او به مرحله نیم نهایی راه خواهد گرفت. پیروزی در فرصت کوتاه رقم خورد و بر سفربک مرادوف مبارک باشد. واقعا رقابت رو خیلی نزدیک کرد. یک مسافه نزدیک رو اختیار کردم و در لحظه‌های پایانی فوساتو که اصول در حالت نیم قطع کردن پای خود و پشت پای حریف ضربه زدن و فشار دادن او رو به سمت تتمی به انجام رسانید و همین طریق غالبیت به دست آورد و پخش مستقیم این چهاربینی مهم سهم نظارت گذاشتند و همچنین از دوستان عزیز و ارجمند و تشکیلگران جدا که تا اینجای رقابت ها ما را همراهی کردند. داور مرکز داور درجه جمهوریوی است سهراب رحیموف که این کوازمایی را داوری میکند. ما هنرنمایی سفربک مرادوف را بر مقابل حقنظر نظروف تماشا میکنیم. هر دو ورزشگر نیز واقعا هنر خوب نشان دادند در مرحله و دورهای گذشته رقابت ها و فعلا ببینیم یعنی طوله کدام از این ورزشگران بلندی میکند و در تناسب غالبیت از روش و اصولهای جذاب خود استفاده کرده هم برای بیننده ها حضور و حلاوت میبخشند، همچنین برای راه یافتن به فینال و تلاش کردن برای به دست آوردن هفتمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید به جودو. در لحظه های اول باز همان اوچیماتای مورد نظری نظروف بود. حقنظر نظروف امروز
учиматаро бештар дар мадди назар гирифт ва ҳамин боис гардид ки ӯ дар бисёр мавқеият ва усулҳо муваффақ шавад, вале зидди ҳамлаҳо нисбатан хавфноктар ҳастанд. аз ин хотир бояд ӯ аз ҳамон усулҳое ки алайҳи ҳарифаш кор мегирад фавран, яъне боз як зидди ҳамлаи дигарро дар муқобили он ба кор барад. боз учимата аз ду самти пои ҳарифаш усулҳои зарбаоиро ба равиши учимата иҷро мекунад, вале муваффақ намешавад ва маротибаи дигар кошиваза низ муваффақ нашуд. рақобат хеле сахт мешавад ва шиддат мегирад аз лиҳози суръат ва як муқовимати бо ҳам наздик доранд ин варзишгарон, вале ҳанӯз касе аз ин варзишгарон муваффақ ба касби имтиёзе нашудааст. ҳанӯз фурсат ҳам зиёд аст ба ҳақназар, агарчи як корди зард ё шидо дода бошад, вале гумон мекунам ин қобили нигаронӣ нахоҳад буд то ин ҷои кор. ба тартиб даровардан ва ҷобаҷогузории камарбанду ҷудогӣ варзишгарон як нафас рост мекунанд ва рақобатро идома хоҳанд дод. идома меёбад. дар лаҳзаи баъдӣ бори дигар ишора мекунад суҳроб сабаби як иштибоҳи ҷузъии кумиката ба муродов сафарбек шидо аз назари кортҳои зард натиҷа баробар аст. ин варзишгарон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи финалӣ талош мекунанд, ба марҳилаи ниҳоӣ. аз ин рӯ воқеан барои ҳар ду ин варзишгар ин рақобат аҳамияти калон дорад. бинед чӣ гуна аз усулҳои зарбаоӣ Косото Гари истифода кард, вале муваффақ нашуд. аз зарба бо пой ҳақназар Назаров ва шидои дуюм ба ҳақназар. акнун як хатари дигаре таҳдид хоҳад кард ҳақназарро. ӯ набояд дигар иштибоҳ кунад ё худро камфаъол нишон бидиҳад, агарна натиҷаи умумӣ бар суди ҳарифаш рақам хоҳад хурд. то ин ҷои рақобат ки зиёда аз 2 дақиқа пушти сар гардидааст, ҳамон тавр ки медонем ва мушоҳида кардем, дар айни рақобат касе аз варзишгарон усулҳои партобии ҷассоберо иҷро накарданд ки рақобати онҳо боз ҳам ҷаззобтару пурсуръаттар бигардад. идома меёбад рақобат бо як базари камтар. Сафарбек Муродов нисбат ба ҳақназар бартарӣ дорад аз назари кортҳои зард ва як мавқеияти зебо Кошиваза партоби камариро бисёр хуб истифода кард. агарчи ба сури гоши бисёр наздикӣ дошт, вале усули камарӣ бо равиши камар мавқеиятро хуб истифода кард. 1 дақиқаю 26 сонияи дигар. аҳсан ба ҳунару истеъдоди ин варзишгар Назаров Ҳақназар хеле ҷолибу муҷалло дар айни иҷро кардани равишҳои партобӣ самти худро алиш кард. дӯстон бубинед, ана ҳамин аст омилҳои муваффақияти варзишгарон ки дар 2 самти партоб кардан муваффақ мешавад. мавқеият дорад барои як маротибаи дигар иҷро кардани равишҳои партобӣ, ҳам камарӣ, ҳам саришона ва таодулро дар сурати ба мақсад нарасидани яъне усулҳои зарбаоӣ метавонист ки аз даст бидиҳад.
ва ин боис ба он бигардад ки ҳарифи ӯ мавқеият пайдо кунад барои иҷро кардани усуле. 46 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ дар финал. дӯстони азиз, яке аз ин варзишгаронро хоҳем дид ва барои ба финал расидан Назаров Ҳақназар хеле наздик аст. бубинед чӣ гуна аз ашиате усули зарба бо пой истифода мекунад. дар неваза ё кор дар замин ҳам истеъдоди хуб дорад ин варзишгар. бисёр олӣ, бисёр ба маврид. ва ӯ ба равишҳои тактикӣ мегузарад. вақткушӣ кардан низ бар суди ӯ хоҳад буд. дигар ягон ҳаракати яъне то ҷое найрангбозона наметавонад бикунад, чунки дар сурати хилофи амалкардҳои ғайри қобили қабул ё ғайри қоида, пас сеюмин шидо дар сурати вайрон кардани муқаррарот ва Ҳақназар таҳдид дорад. аммо 10 сонияи поёнӣ, дақиқаҳои маъмулӣ бар суди Ҳақназар Назаров ба анҷом мерасанд. дар ҳамин сонияҳои поёнӣ ба тартиб даровардан ҷобаҷо кардани камарбанду кемано ҳам аз сӯи довари марказ тақозо шуд. бо сабаби аз мураббаъ хорид шудан ба Муродов як корди зарди дигар. 4-3 метавонем шуморем. 2-1 ва Ҳақназар Назаров дар финали мусобиқаи байналмилалии ҳафтумин ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо қарор мегирад. варзишгаре ки имрӯз аз марҳилаҳои аввал дурахшандагиаш ба чашм мерасид. мо ҳам бар аъло эҳсос кардем ки чӣ гуна ин ҳунару истеъдод ӯро метавонад ки ба ин марҳилаи рақобатҳо биёрад. ва ба ҳамин тартиб чун як тан аз варзишгарони тоҷикро дар марҳилаи финалӣ бебинем, хеле шод ҳастем дӯстони азиз. ва дар марҳилаи нимниҳоӣ дигар Асрор Тоҷиев, варзишгари ӯзбекистонӣ, бо ҷудогии сафед ба болои татами мебарояд. ӯ дар муқобили Ҳамроз Раҷабов, паҳлавони шинохтаи тоҷик қарор мегирад. ва бубинем кадоме аз ин чеҳраҳо, кадоме аз ин варзишгарони бо истеъдод яъне роҳи муборизаро дар марҳилаи финалӣ идома хоҳанд дод. яъне дар 3 рӯзи рақобатҳои ин мусобиқаи байналмилалӣ мо бештар ҳунарнамоии шоистаи таҳсини варзишгарони тоҷику ӯзбекистониро бо ҳам тамошо кардем. як рақобат, як ҳунарнамоии воқеан дӯстона аз ҷониби паҳлавонони Тоҷикистону ӯзбекистон дар саҳнаи муборизаи ин мусобиқаи байналмилалӣ рақам хӯрд. Ҳамроз Раҷабов ки дар татами дуюм ҳунарнамоӣ мекард дар марҳилаи муқаддамотӣ, мо яъне рақобати ӯро мутаассифона манзури шумо кардан натавонистем. вале марҳилаи нимниҳоиро акнун мебинем ки дар сурати ғолибият пас медали тиллои вазни то 81 килограмм дар миёни варзишгарони Тоҷикистон рақам хоҳад хӯрд. ва як партоби сеҳои наге. бубинед ин варзишгари таҳти васоят, таҳти тавсифи мо Ҳамроз Раҷабов дар марҳилаи нимниҳоӣ бо як партоби ҷаззобу диданӣ ипон сеҳои наге аз варзишгари ӯзбекистонӣ шикаст хӯрд. ҷои шаку шубҳа нест инҷо дӯстони азиз. ва намедонам барои чӣ доварон дар ин маврид қазоват мекунанд. инҷо ипон 100% буд дӯстони азиз.
ولی قضاوت در دست داوران است. پس داوران اینجا عدل میکنند دوستان. ببینیم چی خلاصه میکنند. این پار است. ببینید این پرتافت جذاب و دیدنی و ورزشکار ما نیز با ادای احترام گذاشتن نسبت به حریفش از تتم بیرون می شود دوستان عزیز. دوستان عزیز برمیگردیم با ادامه رقابت ها از مرحله نهایی. فعلا دو تن از ورزشکارانی که بهره به دست آوردن مدال برنجی یکم تلاش میکنند. با جدوگی سفید است ورزشکار قزاقستان در مقابل حریف تاجیکستانیش رجبوف امروز هنرنمایی میکند. ارقبای برک ورزشکار قزاقستانی که او در قزاقستان یادآور میشیم که استادی ورزش است. در میان ورزشکاران سینشون تا 23 ساله توانسته است که غالبیت به دست بیارد و او ورزشکاری که در اونیورسیاده جهانی سال 2019 هم در ناپولی ایتالیا توانست که برنده مدال برنجی بگردد. واقعا ورزشکاری با هنر و استعدادی خوب دارد. او در مقابل ورزشکاری تاجیکستان است مرادوف و همونطور که مشاهده میکنیم برای به دست آوردن مدال برنجی ورزشکار تاجیکستانی مرادوف هم خیلی جهد و تلاش کرد. او بعد از آنه که در مرحله نیم نهایی شکست خورد شانس پیدا کرد که مستقیما برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش کند. مرادوف در مرحله نیم نهایی از حق نظرov شکست خورد و همین طریق این شانس خوب است برای به دست آوردن مدال برنجی یکم. و سنجر اکیلبک باشد در مرحله چهار یک نهایی شکست خورد. او در چهار یک نهایی از اسرار توجیف ازبکستانی شکست خورد. همین طریق بعد از یک شانس دوم و اینجا بعد از مته بود. ببینید داوری مرکز فروخ استوپیروف مته گفته بود و این عمل کرد بعد از مته اجرا شد. اینجا باید قابل نگرانی نباشد چون که مته گفته بود داوری مرکز و بعد از یعنی امر استدی داور این اصول اجرا گردید. همین طریق ورزشکار ما باز شانس دارد برای اجرا کردن چندین ضربات فنی. ولی ورزشکار با تجربه ازبکستانی که در قزاقستانی که در اونیورسیاده همین سال جاری در ناپولی ایتالیا توانست که برنده مدال برنجی بگردد. این بار نیز شانس دارد باز یک مدال برنجی دیگر در کارنامه‌اش ثبت کند با سبب کمکاری با هر دو ورزشکار فریدون استوپیروف داوری مرکز کارد زردی جزا داد. و موقعیت برای سئوی ناگی بسیار پرتابی خوب و زری است. جای شک و شبهه نیست و زری و همین طریق ورزشکار قزاقستانی بعد از 1 دقیقه و 28 ثانیه امکان دارد تا مدال برنجی را به دست بیارد. و ورزشکاری ما که در مرحله مقدماتی خیلی خوش درخشیده بود سفرعلی مرادوف این دستپروری شیرعلی صابیروف است. مربی خدمت نشان داده جمهوری تاجیکستان و مرادوف هم امروز خیلی هنرش شایسته تحسین بود. فقط در مرحله
нимниҳоӣ шикаст хӯрд. феълан шанс дорад, вале 1 дақиқаю 13 сонияи дигарро чӣ гуна пушти сар мекунад, вақт нишон хоҳад дод. Як амалкарди ҷаззоби дигар бо як равиши зарбаоии Йоко Гурума, вале муваффақ нашуд варзишгари қазоқистонӣ ва мавқеият дорад барои ла додани дасти ҳариф. Қабл аз анҷоми вақти асосӣ таслим мешавад Сафарбек Муродов. дар муддати 3 дақиқаю 4 сония варзишгари қазоқистонӣ пирӯзӣ ба даст овард. Барак Арқабай варзишгари қазоқистон дар марҳилаи ба даст овардани медали биринҷӣ ду равишро кор гирифт. партоби болои шона Ипон Сеоянаге иҷро шуд ва як вазари барои ӯ ба армоҳон овард ва баъдан дар равишҳои кор дар замин бо усули дардноки Кансетсу ваза дасти варзишгари моро сахт фишор дод ва ҳамин тариқ пирӯзӣ насибаш гашт ва медали якуми биринҷӣ насиби варзишгари Қазоқистон шуд. барои ба даст овардани медали дуюми биринҷӣ дӯстони азиз, як рақобати ҷаззоби дигар мо шуморо интизор аст. ёдовар мешавам ки Суҳроб Турсунов варзишгари ӯзбекистонӣ ки бо ҷудогии сафед ҳаст аз самти чапи тасвирҳои мо ва Ҳамроз Раҷабов, ин паҳлавони шинохтаи тоҷик, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон феълан барои ба даст овардани медали биринҷӣ талош мекунанд ва кадоме аз ин варзишгарон муваффақ мешаванд, вақт нишон хоҳад дод. аз равиши партоб аз болои худ кор гирифт ҳамроз, вале муваффақ нашуд. дар идомаи рақобат акнун бубинем. ҳамроз ҷуфти гиребони ҳарифро бо ҳарду даст маҳкам доштааст дар ҳамон кумиката. мавқеиятро барои партоб кардан чӣ гуна истифода мекарда бошад? ва дорад ипон аст дӯстони азиз. ин мавқеият ки пайдо шуд, Ҳамроз Раҷабов фавран истифода кард. воқеан Ҳамроз Раҷабов аз он ҷумлаи варзишгарони бо одобе ки имрӯз аз худ воқеан ҳунару истеъдод ва он равишу тариқаи муштини ҷудоро нишон дод. аҳсан ба ҳунару истеъдод ва одобе ки ин варзишгар нишон медиҳад. адои эҳтиром гузоштан нисбат ба ҳариф дар ҳар сурате ки набошад, ин ҳамон нуқтаи ахлоқии ҷудо ҳаст ки риоя шудан аст барои дилхоҳ варзишгар муҳим аст. Ҳамроз Раҷабов як равиши бисёр зебои техникаи пой бо аши вазаро истифода карду ғолибият ба даст овард. ба ҳамин тариқ дӯстони азиз, боз як финали ҷаззобу дидание мо шуморо интизор аст. Фаррух Собиров, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, қувозмоии марҳилаи финалӣ вазни то 81 килограммро доварӣ хоҳад кард. дӯстони азиз, бинандаҳои гиромӣ, ташвиқгарони ҷудо, инак финал ё марҳилаи ниҳоӣ. варзишгари тоҷикистонӣ бо ҷудогии сафед аст. ҳақназар Назаров, варзишгари ҷавону умедбахши тоҷик, ва ҳамчунин ҳарифи ӯ аз Ӯзбекистон Асрор Тоҷиев. ҳарду варзишгар низ марҳилаи муқаддамотиро бо нишон додани заработи фанӣ ҷаззобу диданӣ пушти сар карданд. ҳарифони сарсахтро аз садди роҳ бардоштанд то ба ин марҳила бирасанд. ва феълан ки ба назар мерасад, касе аз ин варзишгарон намехоҳад он мавқеият ё ҳамон кумикатаеро барои партоб кардан ки барои ҳариф мувофиқ бошад иҷро кунад. як ҳаракати партобии ҳалук аз байн. ҳақназар Назаров воқеан дар
равишҳои партовӣ бо усули учимата чӣ истеъдоди хубе нишон дод дӯстони азиз имрӯз ва ба хубӣ медонем ки ӯ ба самти чап кор мекунад. ва ҳамин ба самти чап кор кардани ӯ боис ба он мегардад ки ҳарифаш дар бисёр ҳолатҳо яъне монеъ эҷод кардан наметавонад дар баробари усули мавриди назари варзишгари мо. Вале инҷо бояд ҳанӯз қабл аз пирӯзӣ набояд табли шодӣ зад. дӯстони азиз, биёед бештар тамошо мекунем ва мебинем ки аз лиҳози фаннӣ кадом варзишгар бештар рушд карда ё тавсия ёфтааст. дар воқеъ Ҳақназар Назаров то ин ҷои кор худро фаъолтар ва назаррастар нишон медиҳад. дар мадди назари ташвиқгарон ҳаст. мавқеиятро бубинед чӣ гуна истифода мекунад. ҳамон кумиката ва ҳамон марҳилаи қапидан. ва як лаҳзаи танаффус ба хотири муқовимати нодуруст ба ҳар ду варзишгар корди зарди ҷазо ё шидо доданд. ин ба он хотир ки ҳар ду варзишгар намегузоштанд ки яъне кумикатаи ҳариф иҷро карда шавад. шидои дуюм ба варзишгари Ӯзбекистон бинобар иштибоҳе ки дошт дар айни қапидан. ва як лаҳза ҳам Ҳақназар ба табиб ниёз дорад ва пас аз ин қуввозмоӣ идома хоҳад ёфт. дӯстони азиз, дар рақобати финалӣ пайваста барои варзишгарон мураккабу сангин хоҳад гузашт, чунки ҳар ду варзишгари пурқувват ҳастанд ки то ин ҷо расиданд. дар ҳамин вазни рақобатҳо инҳо дар қуввозмоиҳои марҳилаи муқаддамотӣ варзишгарони қазоқ ва дигар аз Тоҷикистон дигар паҳлавононро аз садди роҳ бардоштанд ва то ин ҷои кор расиданд. марҳилаи ниҳоӣ ва муайян шудани варзишгаре ки ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар вазни то 81 килограмми рақобатҳо болои сар хоҳад бардошт. аз назари пирӯзиҳои умумӣ агар гап занем, 2-1 бар суди варзишгарони ӯзбекистонӣ ҳаст натиҷа. дар ду вазни рақобатҳои 60 ва то 66 килограмм медалҳои тиллоро варзишгарони Ӯзбекистон аз они худ карданд. дар вазни 73 килограмм варзишгари Тоҷикистон ва феълан боз як варзишгари тоҷик мавқеияту шанси хуб дорад барои гирифтани медали тилло. он ҳам дар муқобили ҳарифи ӯзбекистониаш сахт ба назар мерасад. боз ҳам дар мадди назараш пайваста ҳалук аз байн ҳаст ва дигар усулҳоро чандон иҷро намекунад. варзишгари ӯзбекистонӣ низ ба самти рост мехоҳад кор кунад. худро ба болои татами партофтан варзишгари ӯзбекистониро нигарон кард, чунки ӯ хост усуле иҷро кунад ва ба хотири дифоъ варзишгари мо ба татами худро партоб кард. Сеоя Наге равиши зидди ҳамларо чӣ гуна варзишгари мо бояд истифода кунад ба самти муқобил мавқеият надошт, чунки аз ҳад зиёд хам шуда буд варзишгари ӯзбекистонӣ. ба ҳамин хотир равиши партобии Сеоя Наге ӯ низ бидуни натиҷа ва зидди ҳамлаи Ҳақназар Назаров низ бенатиҷа анҷом шуд. дар идомаи рақобат мавқеият дорад варзишгари мо барои партоб кардан ба ҳамон самте ки мавриди назараш ҳаст, ба самти чап ҳалук аз байн аз Учиматай. бенатиҷа дақиқаи охири қуввозмоӣ аз сонияҳои поёнӣ
و یک عملکرد جذاب قریب بود که تعادل را گم کند ورزشگر ازبکستانی و اصول مورد نظر حق نظر رقم می‌خورد، ولی ورزشگر ازبکستانی پرقوت‌تر بود. در یک حرکت ضد حمله او ضربه گرفت و ضربه میگیرد ورزشگر ازبکستانی و ازبکستانی ها برای سیومین مدال طلا در روز رقابت‌های سیوم نزدیک میشوند. اما 27 ثانیه این فرصت خیلی زیاد است برای برابر کردن حساب و بعداً پیروزی به دست آوردن. موقعیت رو باید به کار برد، مسافه گرفتن خود و حریف رو باید نزدیک کند و ببینید چگونه یک حرکت نیرنگانه رو ورزشگر ازبکستان استفاده کرد. اگرچه هیچ نتیجه نداد ولی وقت کشی کرد. به همین طریق 7 ثانیه دیگر ببینید چگونه با سرعت حق نظر رو به سمت حریفش شتافت ولی نتوانست که موفق شود. 7 ثانیه دیگر، ثانیه های پایانی. ببینید به نتیجه این گونه اجرا کردن اصول هیچ نتیجه نخواهد بخشید دوستان عزیز، ولی 3 ثانیه دومین شیدو و ورزشگر تاجیکستان و مقاومت در لحظه های پایانی. وقتی اساسی به انجام رسد. واقعا ورزشگری که سخت تمرین کرده است، قدرت و اراده او قوی تر است، در راه و روش گشتن جودو بیشتر از اصول ها و فنون استفاده میبرد، غالبیت نصیبش میگردد. همین طریق ورزشگر ازبکستانی اسرار تاجیف توانست که با یک اصول پرتابی بالای شانه، یک ضد حمله همین سئوی نگ امتیازی وزری بگیرد. همین طریق در وقتی معمولی توانست که غالبیت به دست بیارد و مدال طلا را به دست بیارد. حق نظر باشد فقط در حالت هم هجوم هم دفاعی که قرار داشت، ولی ببینید باز هم ادای احترام نسبت به حریف و تا جای نگران از تحتمی خارج می شود. پس از چند لحظه دیگر دوستان عزیز مرحله تقدیم یا اهدای جایزه ها برگزار می گردد. شبکه تلویزیونی ورزش را ترک نکنید، شاهد مهمترین اتفاقات ورزشی روز بگردید. بیننده های عزیز و ارجمند، این هم مراسم تقدیم جایزه سپری در وزن تا 81 کیلوگرم استاد ورزش سابق شوروی خوشدیلوف عبدل جایزه ها را به ورزشگران موفق وزن تا 81 کیلوگرم تقدیم میکند. یادآور میشیم که 2 جای سیوم و مدال برنجی رو همروز رجبوف از جمهوری تاجیکستان و برک ارقبای از قزاقستان با هم دیدند. جای دوم را باشد ورزشگر تاجیکستانی که در مرحله نهایی شکست خورد. حق نظر رو گرفت، مدال نقره رو به دست آورد و امروز حریف ازبکستانی او نسبت به او پرقوت‌تر بود و ورزشگر ازبکستان اسرار تاجیف باشد برنده نشان طلا شد.
واقعا این ورزشگران در مرحله مقدماتی خیلی هنر شایسته تحسین نشان دادند و توانستند که درخشان ظاهر شوند و همین طریق каримзода мирзоқосим сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғ ба варзишгари ғолиб мукофотҳоро тақдим кард ва ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ ба варзишгари ғолиб тақдим карда мешавад. ла додани дасти ҳариф бенатиҷа доварон дар кадом маврид қазоват мекунад. ин усули дарднок агарчи дар ҳамон техникаи дастон дар айни гирифтан ё қапидан агар яъне осебрасон мешуд ва бидуни натиҷа ё қоида пас эҳтимол доварон дар мавриди вайрон шудани муқаррарот қазоват мекард. аммо ин тавр набудааст. рақобат идома меёбад. шаҳриёр идрисов ин варзишгари тоҷиктабори қирғизистонӣ дар марҳилаи роҳ ёфтан барои ба даст овардани медали биринҷӣ бар варзишгари тоҷик Тимур ва як ипонсеои наги бубинед чӣ гуна бачо ба таъбири маъмулӣ чорзону нишаст ва баъдан партоби болои шона ки дар мадди назараш буд натонист онро ба анҷом бирасонад. усулҳои зарбоӣ бо пой зарба задан ашиваза бенатиҷа. ва усули ашиате бубинед чӣ гуна вақте пои ҳариф барои таодулро гум кардан мувофиқ буд фавран варзишгари тоҷик Тимур Маҳмадов усули зарбаоӣ бо пойро истифода кард вале муваффақ нашуд. ин гуна доштани беҳаракат ва бенатиҷа аз лиҳози фанӣ эҳтимол дорад ки ба гирифтани шидои баъдӣ сабаб шавад. боз ҳам кӯшиш барои иҷро кардани фанди партоби болои шума мавқеят барои лад додани дасти буғӣ кардан усули хафа кардани шимевазаро истифода кард Тимур ва Тимур тавонист ки барои гирифтани медали биринҷӣ шанс пайдо кунад. Тимур Маҳмадов бо истифода аз равиш ё усулҳои шимеваза ғолибият ба даст овард ва акнун барои ба даст овардани медали биринҷӣ варзишгари бозандаи даври нимниҳоиро интизор хоҳад шуд.
акнун дӯстони азиз як рақобатеро бо ҳам тамошо хоҳем кард ки ин рақобат як аз нуқтаи назари аввал метавон гуфт ки варзишгари ҷавон навҷавон бар муқобили варзишгари ботаҷриба аст. бубинем таҷрибаву малака дар муқобили сину соли ҷавонӣ чӣ гуна кор мекунад. варзишгари навраси мо дар чемпионати ҷаҳон низ тавониста буд ки бар муқобили чемпиони аврупо ғолибият ба даст биёрад. дар наврасони осиё низ хеле хуштурахшид ки унвони устоди варзиши дараҷаи байналмилалиро ба даст овард. комроншоҳи устопирё низ мушаххасан барои мову шумо низ муайян аст ки яъне дастовардҳояш дар арсаи ҷаҳонӣ чӣ гуна ҳастанд. акнун бубинем мавқеиятҳоро кадоме аз ин варзишгарон хуб истифода мекунанд. дасти ҳарифро аз кумиката барканор кард мансур. барои мансур бо комроншоҳ даст ба гиребон шудан, чанг ба гиребони ӯ задан, ба ӯ рақобат кардан дар сурати ба ҳар тарз анҷом шудани қувозмоӣ метавонад як рақобати барои гирифтани таҷриба ё таҷриба андохтан бошад. ва ба ҳар ҳол борҳо мушоҳида кардаем дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ки варзишгарони навкору навтаҷриба ҳам дар муқобили варзишгарони ботаҷрибаву бо истеъдод ғолибият ба даст овардаанд. вале комроншоҳ ва ҳам худи раҳмон мансур аз кишвари мизбон ҳастанд. мавқеият барои партов кардани усули партоби учимата ва сабки партобиро дигар кард. ба самти чап гузашт комроншоҳ. дар равишҳои неваза ё кор дар замин довари марказ ҳам бо гуфтани мате амалкарди комроншоҳро манъ кард. рақобат идома меёбад, ҳанӯз фурсат ҳаст. он гӯштини худашро гирифтан аз сӯи мураббӣ ва он нафаре ки дар ин ҷо ҳамроҳӣ дорад раҳмон мансурро шунида мешавад. раҳмон мансур низ барои комроншоҳ бубинед ки чимата комроншоҳ ҳам барои кандани кумикатаи ҳариф кӯшиш мекунад. раҳмон мансур чаро ҳанӯз муваффақ нашудааст ки як амалкарди партобӣ иҷро кунад. бубинем ки дар муқобили варзишгари ботаҷриба оё тавони партоб карданро дорад ё на. 2 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар гардид. раҳмон мансур низ то ин ҷои кор ҳунараш хуб буд ва комроншоҳ ҳам ҳанӯз муваффақ нашуд ки амалеро иҷро кунад. бо сабаби яктарафа доштан довари марказ ҳам шидои дуюмро ба раҳмон мансур дод. аз назари шидо бохтанаш чандон қобили нигаронӣ барояш нахоҳад буд, чунки ӯ яъне дар айни дифоъ кардан ба баъзе иштибоҳот даст зада ва ин иштибоҳот боиси гирифтани шидо хоҳад шуд ё камфаъолӣ. вале мо аз варзишгари ботаҷриба комроншоҳ партобҳоро интизор ҳастем. иҷро шудани фануни ҷудоро бубинед муваффақ намешавад. зидди ҳамла аз сӯи раҳмон мансур комроншоҳ муваффақ нашуд ба иҷро кардани равишҳои кор дар замин мегузарад. акнун мавқеият барои ла додани дасти ҳариф аз усули қуфл кардан ё ла додани даст. ташвиқгарон низ кӯшиш мекунад ва мавқеият барои ла додани даст ва ҳамин тавр муваффақ мешавад комроншоҳ аз усули дардноки маъмулӣ истифода кунад ва раҳмон мансур дар бахши кор дар замин мағлуб шуд. ин усули маъмулӣ ҷуҷи гатама дар сӯи комроншоҳ иҷро шуд ва ба ҳамин тариқ дар муддати 3 дақиқаи 2 сония комроншоҳ тавонист ки ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо роҳа бигирад. равишҳои кор дар замин барои комроншоҳ устопириён муваффақият овард. ӯ дар ин бахши рақобатҳо яъне хубтар дурахшид. рақобати баъдии марҳилаи нимниҳоӣ дӯстони азиз миёни Саидҷамол Алимардонов дар муқобили
ورزشگری ازبکستانی هست دوستان عزیز. ما هنرنمایی ورزشگری ازبکستانی داستان ملیف رو در مقابل سعید جلال علیمردان خواهیم دید. در مورد مشخصات این ورزشگران بارها در عین رقابت در مرحله مقدماتی گفتیم و اکنون فینالیست معین و مشخص خواهد شد. کدام از این ورزشگران در صورت پیروزی سعید جمال علیمردانوف ما یک فینال ورزشگران تاجیک را در وزن تا 90 کیلو با هم تماشا خواهیم کرد و امیدواریم در این وزن یک عمل کردی جذاب ایپون ببینید چگونه اوچیماتا در اوج اعلی اجرا شد. جای شک و شبهه نیست. احسن به هنر و استعداد سعید جمال علیمردانوف. ورزشگران با تجربه با این گونه روش‌های پرتابی با این طرز از فنون جودو غالبیت به دست بیارند. شور و شوق مخلصان در سالن برگزاری مسابقات تعیین انداز می‌گردد. ببینید این است استعداد معمولی. کیلوی وزن 90 کیلو دوستان در تاجیکستان خواهد ماند، چون که سعید جمال علیمردانوف با مغلوب کردن حریفش با یک روش جذاب و دیدنی اوچیماتا بسیار خوب اجرا شد به سمت چپ. هم اجرای تکنیکای دستان و هم پایش در اوج اعلی به سامان رسید و به همین طریق به فینال برآمد، جایی که در مقابل کامرانشاه استاپریان قرار میگیرد و باز یک فینال جذاب و دیدنی دیگر ما و شما را انتظار است. ماهر ازبکستانی با جداگی سفید از سمت چپ تصویر ما اوتابک تورابویف است که در مورد مشخصات این ورزشگران در مرحله مقدماتی به شما اطلاع دادم. از سمت راست تصویر ما باشد دوستان ملیف. هر دو ورزشگر نیز امروز هنرنمایی خیلی خوب نشان دادند. دوستان ملیف در مرحله نیم نهایی از سعید جمال علیمردانوف شکست خورد و برای به دست آوردن مدال برنجی شانس پیدا کرد، ولی دوستان اوتابک تورابویف باشد او با قوزمایی‌های تسلی بخش به اینجا رسید. رقابت این ورزشگران نیز همانطور که به نظر می رسد خیلی با شدت و این ملیف هست که به سمت چپ با قامت بلند و ورزشگری بالا بلند با روش‌های معمولی هلوک از بین امروز چندین حریفانش را مغلوب کرد و بار دیگر نیز می‌خواهد از همین روش در بخش اصول‌های پرتابی هلوک از بین کار بگیرد و موفقیت به دست بیارد. اما این ورزشگران که در مقابل همدیگر شناختی خوب دارند، می‌دانند که با کدام روش در مقابل حریفشان هنرنمایی کنند، موقعیت برای از کمربند داشتند، ولی این تورابویف هست که خودش را بالای تتمه میپرتاید با سبب یک دفاع کردن از حریفش. موقعیت کومیکاتا یا داشتن خوب که برای حریف با وجود آمد، همین طریق تورابویف بنابر سبب آنه که یک طرفه داشت و خود را با بالای تتمه پرتافت، راه گریز از کومیکاتای حریف باعث به آن گردید که او یک وزری بگیرد. همین ترتیب ورزشگر چپکار که به طرف خودش میل میکند تا آن کومیکاتا آن روش های پرتابی و مورد استفاده قرار بدهد، تا جای به نظر میرسد که موفق شد در کومیکاتای خودش، اما پرتاب رو اجرا نمیکند و اصول ضربه های پشت پای و باز هم همان پرتاب از مسافه دور. همانطور که میبینیم ورزشگر با جداگی سفید، یعنی بالا بلند است، قد و قامتش نسبت به حریفش درازتر است. از این رو با همان روشی هلوک از پیش پای با اصطلاح تای اوتوشی امکانیت یا موقعیت هایش زیادتر هستند، یعنی با پای های درازش میتواند که آن هلوک پیش پای پشت پای حریف و از داخل پای حریف رو اجرا کند. تورابویف اوتابک در 4 یک نهایی از
کامرانشاه استوپریان شکست خورد بنابر سبب اون که یعنی در عین عملکرد یا فعالیتش 3 مرتبه با اشتباه دست داد و اصولی ببینید پشت پای حریف همان روش معمولی کوساتوگاری همانو به نتیجه. ولی داور مرکز اینجا مته گفت یا که من کرده بود قوه آزمایی رو، از این رو دیگر قوه اضافی زم کردن بالای حریف هیچ امکان نداشت. از این رو داور مرکز قوه آزمایی را منع کرد. رقابت های مرحله نهایی است دوستان. در امروز در 3 وزن رقابت ها ما امکان داریم تا گزارش مستقیم خیش را از محل برگزاری مسابقه از قصر ورزش شهر خوجند مستقیما منظور شما نماییم. تورایف آتابک ورزشگر 20 ساله با اطلاع مربیش. این ورزشگر نوکار هست و حریف او ملیوف داستان ملیوف جایزه‌دار چمپیونات جهان است در سال 2018 هم استاد ورزش درجه بین المللی. ورزشگر 24 ساله هنر و استعداد و از نگاه فنون جودو این ورزشگران چندان با عملکردهای جذاب میل و رغبت ندارند. ببینید هرچند میکشند ولی موفق نمیشوند. تورابویف داستان اگرچه تورابویف آتابک اگرچه امکانیتی از مسافه دور اجرا کردن هلوک رو دارد ولی در حالتی که حریف با او در میافتد راهی گریز میجوید. ببینید و یک توموی نگه فند خوبی به نتیجه. اکنون موقعیت برای اسیکومی کنترل حریف به تخت پشت ولی همانو موفق نمی شود. 7 ثانیه دیگر تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است و تو امروزی رقابت ها ورزشگران ازبکستان با به دست آوردن 3 نشان طلا یعنی از نگاه هیئت دستوی در جای اول هستند. ورزشگران ما با 1 نشان طلا در زینه دوم. ولی امروز ورزشگران ما امکان و شانس خوب دارند تا در به دست آوردن 2 مدال طلای دیگر یعنی موفق شوند. تا کجا یعنی برای به دست آوردن مدال طلای دوم موفق 2 مدال دیگر موفق میشوند این رو وقت نشان خواهد داد. و هر حال موقعیت و از دقیقه های طلایی همانطور که میبینیم ورزشگران چندان استفاده خوب نمیکنند، چندان خوب استفاده نمیبرند این فرصت هایی که به میان میآید. و موقعیت برای ملیف و یک ضد حمله جذاب و با عذاب میخواهد که این ضد حمله را استفاده کند تورابویف ولی نتوانست. از ضد هجوم حریف کار بردن نتوانست اگرچه با فشار محکم و قدرت و توان زیاد جهد و تلاش کرد. دقیقه 5 قوه آزمایی است که پشت سر میگردد ولی از موقعیت ها این ورزشگران استفاده کردن نتوانستند. اگرچه برای هر دو هم شانس بود. اکنون برای اجرا کردن یک هلوک بین پای و اصول ضربه هایی بر داخل پای حریف و کوچگاری هم با مقصد نرسید با روش ضربه هایی که با داخل پای چپ حریفش داشت.
به همین طریق دقیقه ششم قوازمایی هست که سپری میگردد میان دو تن از ورزشگران ازبکستانی که بهر به دست آوردن مدال برنجی تلاش دارند. و مخلصان که در تالار ورزشی خیلی زیاد شدند در روزی پایانی رقابت ها. امروز چهارمین روز از رقابت ها است بنابر سبب 3 کارت زرد و گرفتن خنث و کمک ورزشگری که با جداگی سفید بود اوتابک تورابویف از دور رقابت های به دست آوردن مدال برنجی حذف شد و داستان ملیف باشد با گرفتن نشان برنجی در وزن تا 90 کیلوگرم شرف یاب گردید. اینک دوستان عزیز رقابت دوم بهر به دست آوردن مدال برنجی دوم وزن تا 90 کیلوگرم آن پهلوان نورس، آن پهلوانی که در میان جوانان مراتبه اول در چمپیونات جهان اشتراک کرده و هنر خوب نشان داد. حریفش از اروپا چمپیون اروپا را از صدر راه برداشته بود در مقابل تیمور محمدوف قرار گرفت. تیمور محمدوف با جداگی سفید است ورزشگر تاجیک در فدراسیون روسیه تمرین میکند و در از نوع ورزش سامبو در روسیه در چمپیونات روسیه توانسته است که عنوان چمپیونی را به دست بیارد. منصور رحمان ورزشگر 17 ساله و پدیده نوروسته جودوی تاجیک در امروزی رقابت ها از خود هنر و استعداد فوق العاده نشان داد. در عین اجرای و یک عملکرد پرتابی با روش توموی نگه ولی این موفقیت نیاورد برای محمدوف. همین طریق موقعیت هنوز از دست نرفته است. روش های کار در زمین با اصول خفه کردن نیز از دست رفت. همین طریق موقعیت رحمانوف هنوز از دست نرفته است. اصول های دردناک را میخواهد استفاده کند در بخش روش های کار در زمین نوازه و از این امکانیت نتوانست استفاده کند محمدوف و دفاعی هرچند سخت و مشکل داشت منصور ولی توانست که از این حالت مرکب و سخت برآید. ادامه رقابت رو دوستان با هم ببینیم. در دست اول که ورزشگران چنگ و گریبان همدیگر زدند مسافه اجرا کردن اصول را بر علیه حریف نزدیک کردند و در عین اصول های پرتابی موفقیت بر جانب محمدوف بود. محمدوف حریف را از پای در آورد ولی در بخش کار در زمین دفاع خوبی منصور رحمان باعث به آن گردید که از چنگ محکم حریف رها شود. منصور رحمان نسبت به حریفش خیلی جوانتر است. باز هم ببینید اصول های کار در زمین و لط دادن دست را میخواهد استفاده کند و داور مرکز داور درجه بین المللی هست ظریف نظریف که این قوازمایی را داوری دارد. امروز منصور رحمان
дар марҳилаи нимниҳоӣ дар бахши усулҳои кор дар замин аз Комроншоҳи Устопириён бо як ҳалуки лад додани даст мағлуб гардид ва ҳамин тариқ имкон пайдо кард то барои ба даст овардани медали биринҷӣ талош кунад. вале Тимур Маҳмадов бошад, ӯ дар даври чаҳорякниҳоӣ шикаст хӯрд ва барои ба даст овардани медали биринҷӣ як шанс дошт. ӯ аз Алимардону Сайҷамол шикаст хӯрд ва дар қувозмои тасаллубахш бар Шаҳриёр Идрисов ғолибият ба даст овард ва акнун дар сурати пирӯзӣ медали биринҷиро ба даст хоҳад овард. Аммо варзишгари Наврасу бо иқтидори мо ки дар аз нигоҳи иқтидори фануни гӯштани ҷудо дар марҳилаҳои якуму дуюм хеле дурахшон зоҳир шуд. Акнун мавқеият барои партоб кардан кумикатаи ибтидоиро бисёр хуб мегирад. Аз пушти гардани ҳариф пои ӯ нисбат ба пойҳои ҳарифаш дарозтар аст. Аз ин ро аз масофаи дур метавонад бо як равиши тайотоши вале усули зарбаоӣ бо ҳамон по ё теваза на ашиваза Мансурро аз пой даровард, вале ин ҳеҷ ҷои шаку тардид надошт. Бо сабаби камкорӣ ба Мансур Раҳимов ба Мансур Раҳмон корди зарди ҷазо ё шидои аввал дода шуд. қувозмои идома меёбад дӯстон. ин варзишгаре ки қомати пасттар дорад нисбат ба Мансур Раҳмон дар равишҳои кор дар замин хеле чусту чолок менамояд ва гумон мекунам Мансур Раҳмон ки дастпарвари Фаррух Собиров аст, дар клуби варзишии Собиров тамрин мекунад, яъне дар бахши кор дар замин ва бори дигар ҳамин бахши партобӣ, ҳамин усул ё ҳамин равиши зарбаоиро истифода кард. Як усули зарбаоӣ бо пой, яъне ашиваза ва дар баъд аз оне ки вазаре гирифт 10 сонияи дигар тавонист ки ҳарифро контрол кунад. ба ҳамин тартиб медали дуюми биринҷӣ насиби Тимур Маҳмадов варзишгари тоҷик гардид. ӯ дар Федератсияи Россия тамрин мекунад ва дар ҷумҳурӣ ягон дастоварде надорад. ин ҳам нахустин нишони биринҷи ӯ аз мусобиқаи байналмилалӣ ҳафтумин давраи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо рақам хӯрд. ним дақиқа то анҷоми дақиқаҳои маъмулӣ ё вақти асосӣ ғолибият насиби Тимур Маҳмадов гардид ва Мансур Раҳмон агарчи дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасон тавонист барандаи нишони биринҷӣ бигардад, маротибаи аввал буд ки дар ҷумҳурӣ миёни бузургсолон ҳунарнамоӣ кард. аз садди роҳ чандин ҳарифони пурқуввату бузургсоли хешро бардошта буд, вале ин бор бахт барояш нахандид. вале ӯ набояд рӯ ҳафтода ва нигарон бошад. ояндаи дурахшони ӯро мову шумо низ орзумандем. ва дӯстони азизу арҷуманд, инак финале ки шӯру шавқи мухлисонро дар ин маҷмӯаи варзишӣ бармеангезад. мо ҳунарнамоии Комроншоҳи Устопириён қаҳрамони Осиё ва 3 карат барандаи нишони тиллои гран-приҳо аз фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ ва ҳарифи ӯ Алимардонов Сайҷамолро бо ҳам тамошо хоҳем кард. ин варзишгарон рӯёрӯи ҳам як маротиба дар як финали мусобиқоти Тоҷикистон қарор гирифтанд ва Комроншоҳи Устопириён пирӯзӣ ба даст овардааст. яъне аз ҳамдигар шинохти хуб доранд ва Сайҷамол ҳам имрӯз дурахшон зоҳир мешуд. Комроншоҳ аз мураббаъ баромад, аз чанги ҳариф бо мақсади майли гурез кардан
аммо ин ҳам равишҳои дифоӣ аст. довари марказ ҳам фаъолан Шидоро ба Комроншо дод бо сабаби аз мураббаъ хориҷ шудан. ба ҳамин тариқ аз назари кортҳои зарди ҷазо 1-0 бар суди Саидҷамол Алимардонов. бори дигар ҳам мавқеият ҳамон кумикатаи шояд хеш кумикатаи мавриди назараш аз камарбанди ҳариф шояд хубтар бошад. Комроншо барои фишори ҳариф ва мавқеиятро ҷустан барои кумикатаи худаш кӯшиш мекунад ва имрӯз ҳам шӯру шавқи мухлисон барои дастгирӣ ҳарду ин варзишгарон хеле зиёд ҳаст. дӯстони азиз, ва ин мусобиқот низ мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ҳаст. доварон низ одилона ва бидуни тарафгирӣ то ин ҷои кор рақобатҳоро доварӣ карданд ва ҳамчунин кӯшишу ҷаҳд доранд то ва як Учимата ва зидди ҳамла аз сӯи Комроншо. Учиматаи Саидҷамолро дидем, агарчи ба мақсад нарасид вале усулро иҷро кард. ин аз он сабаб ҳаст ки ӯ фаъол аст, аз он гувоҳӣ медиҳад. Комроншои устопирён ба самти рост, ӯ акнун меҷӯяд мавқеи партоб кардани Учимата ё ҳалуки байнро ва сари севҷӣ ё партоби болои шона ва сеҳои наге ҳам бенатиҷа буд. мавқеиятҳо чандон хуб ба назар. ҳалук аз байн ва довар манъ мекунад. агар шидои дуюм ба Комроншо дода шавад, пас вазн то ҷои дигар хоҳад шуд. ҳарду варзишгар низ то ин ҷои кор ҳанӯз фурсати хуб наёфтанд то усулеро иҷро кунанд. ду маротиба Саидҷамол Алимардонов бо равиши маъмули Учимата ҳалук аз байн, аммо аз сабаби аз беруни яъне сари остини ҳариф бемақсад ва бенатиҷа доштан, Саидҷамол корди зард гирифт. натиҷа баробар шуд аз назари кортҳои зард. ва бошад ки ин варзишгарон бо иҷро кардани усул ё фануни ҷудо худро дар пеши ҳазорон мухлис, ҳазорон ташвиқгар ки аз маҳалли баргузории мусобиқат онҳоро дастгирӣ мекунанд, нишон бидиҳанд. вале 1 дақиқаи 39 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ воқеъ мондааст. ба ҷуз як амалкарди партобии Саидҷамол Алимардонов дигар равиш ё усулҳоро дар бахши усулҳои партобӣ ё нока вазн мушоҳида накардем. Комроншо дар равишҳои неваза бартарӣ дорад, ҳарифро аз пой медарорад ва барои иҷро кардани инҷо довари марказ Мате ё манъ карда буд қуввозмоиро. Комроншо ҳам аз назари одобу ахлоқ ва эҳтиром ҳам хеле тавсия ёфтааст. дар ҳоле ки ҳариф дар замин буд, чун рамзи эҳтиром болои пушти ҳариф зад ва дуюмин шидо ба Саидҷамол Алимардонов бо сабаби яктарафа доштан. ҳанӯз фурсат ҳаст барои партоб кардан, вале бо вуҷуди бурду бохт медали тиллои ин вазн ба варзишгарони тоҷик насиб мегардад. мавқеият дорад Комроншо. боз ҳамон Учимата ва зидди ҳамла мешавад ё на? на, зидди ҳамларо натавонист акнун худи Саидҷамол майли иҷро кардани Учимата ва ин гуна ҳаракоти кор дар замин ки Комроншо таҷрибаи зиёд дорад, бештар иҷро мекунад барои хафа кардани ҳариф. мехост як шиме вазаро кор бигирад, вале натавонист. 36 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ. ташвиқгарон низ бо нидоҳои пурҳарорат маҳалли баргузории мусобиқа қасри варзиши шаҳри Хуҷандро пур аз шӯру шавқ мекунад ва шавқангезии ин мусобиқот низ гумон мекунам дар пеш аст. дар ду вазни дигари рақобатҳо низ ҳанӯз ҳунарнамоиҳо дар пеш ҳастанд ва бо ба тартиб даровардани камарбандаш Саидҷамол
اینجا امکانیت فراهم می‌آورد که یک نفس راست کنند و رقابت را ادامه بدهند. 35 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی. مایل گرفتن کمیکات خوب را هر دو ورزشگر میکنند و سمت چپ راست از سمت چپی گریبان حریف موقعیت برای همون مرحله اول قپیدن خودش کامرانشاه و برای پرتاب کردن میجوید، ولی حلوک از پیش پای از کنار تای اوتاشی و مقصد موافق نبود و یک اوچیمت مورد نظر سعید جمال. بار دیگر و ببینید وزری در ثانیه های پایانی وقت اساسی سعید جمال علیمردانوف توانست که این روش پرتابی را جذاب اجرا کند و وزری گرفت. کامرانشاه استاپریان حیرت زده شد. این است قدرت و توان، اما هنوز داوران قضاوت نکردند. واقعا وزری به گمان من رقم خورد، اما ما حق داوری نداریم، خود داوران قضاوت میکنند. در واقع اگر نوارهای تدریجی را مشاهده کنیم دوستان، این عملکرد در سوی خود داور مرکز اجرا گردید. داور مرکز فوراً این را وزری بهاگذاری کرد. در نوارهای تدریجی باشد، هیئت کمیسیا با دخالت سرمربی دسته منتخب جداورزان تاجیکستان نظر میکنند و میبینند که این در حقیقت وزری هست یا نه، اما وزری رو میبردارند. وزری رو میبردارند. دوستان عزیز ببینید، این مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. سبب های برداشتن وزری رو شاید بعدا از داوران پرسان شویم. فعلا رقابت رو میخواهند ادامه بدهد. این گلدن سکور، ببینید وزری برداشته می شود. چرا سهراب رحیموف این وزری رو برداشت در لحظه های بعدی دوستان مشاهده خواهیم کرد و از او پرسان خواهیم شد. گلدن سکور، سعید جمال علیمردانوف خیلی جهد و تلاش کرد. کامرانشاه استاپریان چمپیون آسیا، 3 کرات برنده گران پری ها، واقعا با یک هلوک لب از سعید جمال شکست خورد. یک زیدی حمله دیگر از سوی سعید جمال علیمردانوف. سعید جمال علیمردانوف شاید تا جای همین لحظه آخره که او عمل کرد نشان داد، یعنی امتیازی وزر باز پس خوانده شد. این باعث به آن گردید که تا جای اون نگران باشد، اما من گمان میکنم نباید نگران شد و با سرعتتر چست و چالاکتر باید رقابت کرد. ببینید دیگر علیمردانوف نمیخواهد گوشتین بگیرد در مقابل حریفش و گمان میکنم این پیروزی رو اگرچه کامرانشاه این پیروزی رو به دست بیارد، پس به نظر میرسد که گویا سعید جمال همین پیروزی رو به کامرانشاه هدیه کرده باشد. ولی وقت داور است، رقابت ادامه میکند یا نه هنوز داور مرکز قضاوت نکرده است. سعید جمال با نشان دادن اعتراض به آن نگران است که چرا داوران پرتاب آخر او را طرفگیری نکردند. واقعا این سوال مطرح روز خواهد بود و رقابت ادامه میکند. سعید جمال علیمردانوف اگر آن قدرت و توان و آن نیرومندی که در وجودش باشد باید قوازمایی کند و با سببی از میدان برآمدن سعید جمال علیمردانوف 3 شیدو گرفت و کامرانشاه استاپریان چند مرتبه امروز شد که فقط با 3 شیدو غالبیت به دست بیارد. امروز پرتاب های جذاب کامرانشاه را ندیدیم، اگرچه او 3 کرات چمپیونی یعنی گران پری است، برنده نشان طلا است در گران پری، قهرمان آسیا است، ولی امروز بخت برای کامرانشاه خندید. در وزن تا 90 کیلوگرم نمیدانم داوران پرتاب آخری سعید جمال رو به نوبت نگرفتند. سعید جمال هم شاید راه نفس کشیش سست‌تر باشد، از این خاطر خسته شد و او هم کفکوبی میکند و با ادای احترام از صحنه رقابت بیرون می شود.
و دوستان عزیز یادآور میشم که دو جای سوم رو با هم دیدند. ورزشگری ازبکستان داستان ملیف ابتدا مدال برنجی یکم رو به گردن می آویزد و مدال دومی برنجی باشد نصیب تیمور محمدов ورزشگری تاجیکستان گردید. این ورزشگران خوشطالع رو باشد با مدال ها سرفراز میگرداند دیرکتوری مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش پرویز نوریان. جای دوم رو باشد سعید جمال علی مردانوف به دست آورد. او هنر و استعداد شایسته نشان داد، مخصوصا در مرحله فینالی. اگرچه با 3 شیدا خورد ولی مردانوار تا لحظه های پایانی رقابت هنرنمایی کرد. یک اصول پرتابی وزری رو هم نشان داد، یک اصول پرتابی هلوک از بیرون رو. ولی چه علاج امروز بخت برایش نخندید. مراتبه دوم از کامرانشاه اوستوپریان شکست بود. مدال طلا رو باشد کامرانشاه اوستوپریان به دست آورد. کامرانشاه اوستوپریان در 7مین دوره از مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان غالبیت به دست آورد. مدال و افتخارنامه ها و تحفه های تأسیس نموده. مکافات های پولی را به او رجبوی احمدزاده رئیس ولایت سوخت تقدیم میکند. وزن 90 کیلوگرم رقابت ها دوستان عزیز امروز یک رقابت بحث برانگیزی داشت. یک پرتاب جذاب و دیدنی از سوی سعید جمال علی مردانوف به نوبت گرفته نشد. او را در فرصت های بعدی مطرح خواهیم کرد و حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان به خاطر مدال طلای کامرانشاه صدا می‌دهد.